संपर्कर सप्त पक्षी दूरकू उड़ी जा दूर दिगंत नील आकाश दूत सत्ता हजे भूली जावाकू चाहे मते भूली जावाकू चाहे मो चिन्मय रथ शर्मा केशव भणपंडा को ज्वाई चिन्मय रथ शर्मा बस ये सब को छाड़ी देले मोर गाँ सहित किसी भी संपर्क ना किसी भी संपर्क नहीं मोर रक्त संपर्क को तमे भांगी दब गप बदलिब कथा बदलिब तो प्रेम को जेमिति फांकी देली प्रेम हो तो मो संपर्क को जेमते भरे गले तमे कौन संपर्क को भूली ना एबे भी सब रक्त संपर्क को तमे खोजु छ हाय सब भूली जाई छी सब भूली जाई छी तमे सिना मो भलो पाइबा को ठकी देलो भाई भाउज को स्नेह भलो पाइबा को ठकी देलो तमे कोन देवी को ठकी दो कोन करिबी मु तमे देवी को न्याय दबो ये न्याय देबो मो देवी को ये न्याय देबो बाबू थाना कोर्ट को छती दौड़ू छती आईआईसी एफआईआर कॉपी टाकू फाइली भितरे चापी देला कोर्ट मागुची साक्षी आओ मो असहाय अभिमन्यु परि चक्र विहरे फसी जाई बाहरी बाकू बाट पाउनी साक्षी नहीं प्रमाण नहीं विचार भिला और मोर भी किसी करिवार नहीं चले मु कहबे तमे अमनिष्ठ पशु गोटे बेईना I say stop it मेरा I say stop it सत को सामना करिवार साहस तमरा नहीं बिना तमे देवी को न्याय देई परिबनी देवु को न्याय मु देवी कोर्ट रो काटगड़ा ठिया चित्कार करी कहबी जसे मो स्वामी नंदलाला चैती गोचाई तो जियो देवी को दुष्कर्म करी मर्डर करी छी मु देवी को न्याय देवी मु कली जुगे तुलना री हे गोविंद देहरे रखिबेनी काढ़ी हे गोविंद पुरुणा प्रेम को पाइले हे गोविंद स्वामी की गोई खामारिबे हे गोविंद सासु ससुर न मानिबे हे गोविंद रिलीज करे नटिबे गोविंद रिपोलो आउ ठियाल कहीं जानु पुराना प्रेमिक को नहीं कोर्ट को जा मो ना साक्षी देबू मत फाँसी हो गला तो सुविधा हो तो पुराना प्रेमिक को बाहर पड़ू सब कहबा को तुमको टिके लाज लागुनी केड़ी बांगुरी तत्ते मरण होनी लो कहला
ବାସର ରାତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଏଲା ପହିଲି ଛୁଆ ତୋ ଦେହରେ ମୋର ବାଜିନି। ହେଲେ ଏପଟେ ମୋ ଭିଣେଇ ମୋର ମଉକା ଖୋଜୁଛି ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? କହିବା ଶିଖ। ନିଜ ପାପକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କଣ ଆଉ ହବ ଲୋ ଗୀତା? ହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ କେମିତି ଏକାଠି ଜୁଇରେ ଜଳିବା? ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାରି ପ୍ଲାନିଂ କରୁ। ମାନେ କଣ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେଦିନ ମଦ ନିଶାରେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଲୋ ସେଇ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଛି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ। ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଆଉ ତୋର ଇଏ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ କେସ ଲଢ଼ିବ। ହେ ଜଣେଇଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କଣ୍ଟା ହେଇଛି। ରାସ୍ତାରୁ ସଫା ହେଇଗଲେ ୟାଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କଲା ପରେ ବି ତମର ଅନୁତାପ କି ଅନୁଚିନ୍ତା ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ହୁଏ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭାଇ ତ କିଛି ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରିନି। ମଦ ତ ଜୀବନ ଛୁଏଁ। ଭାଇ ତୁ ମଦ ପିଉ? ମୋ ଭଳିଆ ଭାଇ ତୋର ମଦ ପିଉଛି ଦେଖିଛୁ କେତେ? ଦେଖିଲ ଆରେ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ବେଳରେ କ'ଣ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ'ଣଟା ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆଲୋ ମ୍ୟାନେଜ କ'ଣ କରିବ? ମ୍ୟାନେଜ କ'ଣ କରିବ କହୁନୁ? ଏପଟେ ତ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ପରା ଏନଗେଜ ହବ ବୋଲି ଅନେଇକି ବଇଛି। କହିବା ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ସରଦ ଅଛି। ସୀମା ସରଦ ତମେ କ୍ରସ କରି ଆଉଛ। ଗୀତା ମୁଁ ଯା ଦେଖୁଛି ନିଜ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ ନା? ନିଜ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ବେଶୀ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ। ଗୀତା ହୋଲ୍ଡ ୟୋର ଟଙ୍ଗ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ଆରେ ଝିଅଟା ମରିଗଲା, କ'ଣ ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲା? ହଁ ଗୀତା। କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜ୍ୱାଇଁ ତମେ। କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ଘର ଶୋକେସ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜ୍ୱାଇଁ ଶୋକେସରେ ରହିବ। ଶୋକେସରେ ଏ ଘରର ଶୋକେସରେ ରହିବି। ସେଇ କଥା ଶୋକେସରେ। ସିଏ ଗଲା ତମେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।